Kopi Posianam Tabi Malaysia Madani Miampai Kodogo Izo Diana Gilbert Abal Ai Kada Sandung Suvab Tadau Ko Iso Koduvang Opod Wuhan Ko Opod Duvang Buduvang Opodom Himo Unsubono Tinimungan Papapanau Kalaja Pemihian Tegazo Gabungan Rakyat Sabah GRS Dominggi Somin Somok Tuhun Ngawi Oikot Timpu PRU Dun Sabah Ko Opodom Tu Tikit kinozonon kampung Taman Pemohminan apatut do dizon hivang pinggisaman mo dako import pason tuduvan GRS kumah tikit mengundi. Kita minta semua jentera pilihan raya kita di cawangan-cawangan, di pusat daerah mengundi dan bahagian-bahagian mesti bekerja keras daripada sekarang sehinggalah penentuan calon dan seterusnya hari pembuangan undi. Tinubungi Datu Haji Jido kapabalan di kapas pinapatimpun tinimungan papanau kalaja GRS Sid Kota Kinabalu. Pinasaw na gidi sido tinimungan kamoy doaw-awhan umaha nga apatut kisunduvan takawas minggisom moy doaw oguzu. Perintahang di sido pemihan tagazo timpu bayno okon ko kogampit maganuk hansanan kawawagu nga pinggisaman do papabu timpu mikot Sabah. Mantadi no apatut patembuson na pinggisaman GRS. Miyampay na panutanggungan ng disiplin takawas, may daotay na Sabah, isibo kapalintan iadang ompoy bida. Oikot PRU Dun Sabah Kapadom Tu oy maza na mengungundi tengah muhok da papapanaw tanggungan sebagi mengungundi kampay dot kalalahan o demokrasi Pogun. Ya, ini kali pertama saya mengundi. Saya sudah berumur 18 tahun dan sudah layak untuk mengundi. Sama saya sudah cek melalui MySPR. Ya, saya sangat teruja. Saya sangat teruja karena ini merupakan kali pertama saya mengundi dan saya sudah membuat simakan di dalam SPR. Jadi saya rasa sangat ceria lah, sangat bangga. Saya sangat teruja untuk mengundi. Pada 29 November ini, saya sendiri akan merasai pengalaman sendiri untuk memilih kerajaan yang baru. Sebab pendapat saya, satu undian membawa masa depan kepada kerajaan kita. Saya sangat excited sebab ini pertama kali saya sebagai seseorang yang akan mengundi kerajaan masa akan datang lah. Solizong tu ngatus vahung operam apat ngaibu vahung ngatus pat ngaperam tahu tuhun ko sudang mengundi doid PRU Dun Sabah ko pedam tu. Kepayahan pengundian kewasabi on idspr.gov.my toy aplikasi MySPR Semak. Montok mengumohi keputusan ketundunan pakakalaja au milunding o kementilian asil tuhun kesuma miampai nombor nopo toki au popok buzu pemopian it perkeso kumah pakakalaja. Pinasoto di Komodovo Mentili asil tuhun Datu Sri Abdul Rahman Muhammad ontokon dohang undang-undang mentok mintong do mimozo itauki do tanggungan diti. Langkah pertama kita akan buat secara penyelesaian secara baik di pejabat di bawah JTK Jabatan Tenaga Kerja. Kemudian kalau tak dapat penyelesaian secara di pejabat, kita terpaksa bawa ke mahkamah. Dan di mahkamah itu akan buat putusan dan beliau tidak mungkin boleh ingkar arahan mahkamah. Tumiambus ako suma do minggisom papengkawas tepi pimanan kegunaan popopi dan skim perkeso moy atamangan tomoy mo ketundunan pakakalaja sokyonung antakan kay kaganan toy out nodi kadansan. Tumihambus sa kementilian ketundaan mengingin dapu kopolitif Huskop da popoing kawas pengindopuan paganakan sebagai hansanon kavavagu ko pengindopuanan Malaysia. Kepunjulan boboson mengingin dapu madani pengindopuan paganakan Mantad Institut Kepengindopuan Malaysia InScan vokon pinggisaman da popobu pengindopuan paganakan otungkusan kumah sinakagon sumusut. Kita mahu lebih banyak keluarga di Sabah dan di seluruh negara tampil dengan mewujudkan perniagaan perusahaan baru bercirikan kepada keluarga. Bukan hanya sebagai satu perusahaan syarikat, tapi juga sebagai satu gerakan koperasi. Dan banyak potensinya. Sama ada dalam sektor keterjaminan makanan, sektor perkhidmatan teknologi.
Pinabawas di Datu Iwan iti dahil Pitimungan Kapabalan di Kahapas pinapatimpun babawasan di tiid ko ta Kinabalu. Nabawas isido, kapambiyan kumakapangindapuanan paganakan o kono poko mamawang kanunuan nga papayambuhay sinakagon tumungkus ikaano papatihambus do pangindapuan. Montok papoing buhay kanangan susumikul dad kaganaan STEM pinapanaw o UMS do pinggisaman papanjo Sabah Festival of Ideas SFOI ang mababasan kapanadaan. At tumbasan ni Komodovo Mantili Balajalan Takavas Adatu Mustafa Sakmud ababazan diti o kuno po ko papasung do tayhaan kawawagu nga impon kumahang papoing buhay tinimungan takamuhok iaba om kipamusavan kawawagu. Ini kita akan dapat menarik idea-idea daripada akar umbi ini, daripada masyarakat yang kita panggil kearifan lokal ini, dan juga daripada sekolah-sekolah kita. Jadi kita angkat ini sekaligus juga menarik minat mereka untuk meminati sains dan teknologi ini, STEM. Sebenarnya ini adalah alat yang mana dapat membantu untuk menyelesaikan masalah bila masalah melibatkan injektor, kendaraan petrol. Untuk cabaran saya selama menjalankan projek ini adalah first saya untuk menjalankan penulisan kurang tidurlah dan dia punya tekanan tu. Tapi lepas dorongan dari guru, rakan-rakan, ibu bapa, saya semakin confident, semakin yakin untuk menjalankan projek ini sebenarnya. 406 himo inovasi na timung mentok SFOI namot 206 komungan na toy mo mentok mibay kapanadaan. Asil penaizukan ababazan ekspedisi saintifik lembangan bawang darau 2020 podom himo papantod palan impon katundaan ko Tambuzan ipapangkob kinazonon posohi pihumagan community. Nabos di Meya Kakadazan Tagazo Kota Kinabalu Datu Sri Dr. Sabin Samita asil kapanaizukan inanu na kapanguhan do hintun Kakadazan Tagazo Kota Kinabalu DBKK mamalan katundaan ko Tambuzan hobi auhud kanuman ng kitapong. May pahudturuan papada di Kota Kinabalu sebagai Kakadazan Tagazo Otomaw aba kanuman ng kitapong ay kot 2,000 tahungapod. Pinabawas di sila iti dahil ababazan ko pa'y maganan ko panutuban kapabantaan kalatas panizukan ababazan ekspedisi Scientific Lembangan Bawang Darau UMS DBKK Sustainable Tourism Living Lab Innovation and Engagement at Kota Kinabalu. Pason di sila penambus di mohingan patunod di BKK bogizan mamalan katundaan Datu Lifred Wong. Namotinan na si Komodovo timbang Chancellor Kopanizukan ng Inovasi UMS Professor Dr. Rosalam Sarbetli mobi di timbang Chancellor UMS pisa kadazan di tim ipahud tuduan UMS dapapada di University ko Pogyuman Kapayhan dan kegenaan Biodiversity Tropika kongkuban kinizanon posoihi. Tumazan di sido ada di impon o ababazan di ti kumapanizukan sumusut impon katunda na pantod pamagampisan tungkus kinizanon sandad. Ababazan ekspedisi Scientific Lembangan Bawang Darau 2020 himo pinapanaw mantad pa di kaapat gisom di kapram iso Wuhan ko Sizam. Kita ada find a few endemic species yang kita rasa ia menjadi identik kepada darau lah. Jadi in terms of pelancongan kelip-kelip itu sendiri kita boleh kata sungai itu ada memerlukan pengurusan yang kata jangka panjang untuk mencapai kapasiti yang cukup untuk pembiakan kelip-kelip di kawasan itulah. Avasi kepenaiman dan makikinabos id Sabah pinggisaman belajaran ISO kabalay maza PT-PTN kumah susumikul iausong ko kanunuan. Hang diti kaponginggan timbagat susumikul ihumansan poimpono kumah paghasan belajaran montok papatiambus penginabasan id IPTA. Saya rasa baguslah untuk para pelajar yang kurang berkemampuan. Mereka dapat meneruskan pelajaran juga. Saya harap program seperti ini dan tajaan seperti ini diteruskan sampai bila-bila. Sangat baguslah untuk kita punya generasi akan datang, mahasiswa-mahasiswa akan datang dan yang baru masuk nih, dorang boleh manfaatkan inisiatif nih untuk anak muda sekarang
jangan takut untuk sambung belajar sebab kita sudah ada PTPTN yang dijadikan sebagai beasiswa. Namot dino, awak kampai dari kepembalasan mahik PTPTN kuma magogohos sinakanu ijazah sarjana muda kepujian kelas kaiso kepengunsub da susumikul da papatehambus tangazan tavasi. Pada pandangan saya itu sesuatu yang bagus juga. Mungkin ia boleh menjadi penyuntik semangat untuk pelajar untuk lebih berusaha dalam pembelajaran. Itu pun satu inisiatif yang baguslah sebab menggalakkan mahasiswa untuk belajar dengan lebih rajin dan kekalkan dorang punya pointer lah. Maksudnya kalau dekan, dorang akan kekalkanlah supaya boleh dapat first class dan tidak mensia-siakan peluang yang ada lah. Dua pinggisaman diti papanaon tumimpun tahun mikot papampai kepobian 200 opod lizong linggit. Hobi perem isong ibu susumikul patutong kepogun nakotayo mo ko nalan dino. Pisompu vanom pihumagan dan kepenadakan magisusuway kalamazan tinaw mamavoti ka posisyon tuhun ngavi idpogun diti om papakito sunduvan Malaysia Madani. Linamay diti abazan no gikopyondot kalamazan tadaw di Pavali. Kalau kira pandangan di Bali dalam Sabah memang meriah sangat sebab semua etnik Sabah ini semua akan merayakan happy di Bali. Saya terima kasih banyak kerana semua boleh merayakan happy di Bali Nalwal Tekel. Kalau di Sabah ini kami walaupun macam kita cakap tadi memang etnik Sabah India ini minoriti, tetapi kami merayakan bila merayakan dengan etnik-etnik lain dia sungguh luar biasa. Semua boleh campur. Ucapan saya, selamat Hari Deepawali, marilah kita merayakan sama-sama hari perayaan ini. Sambutan Hari Deepawali di negeri Sabah walaupun disambut secara sederhana tapi cukup meriah lah. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Deepawali Nalwal Tekel kepada semua yang menyambut merayakan Deepawali. Ingka kapo divagui ti abal ay kadazan do tadaw bayno sumusut diti abal dongo Suvab Sarawak Izo Diana Gilbert Malaysia Madani Rakyat di Santu Niko Pivosian.